There is a storm brewing in Mandarem after the MGP's Jeet Arolkar won the seat in 2022. Former BJP MLA Dayanand Sopte, who was defeated in that election, has launched a war against Jeet Arolkar, saying he had not brought a single project in 3 years to Mandarem. Jeet Arolkar gave the details as to who brought the projects and who completed them. Listen in. तो व्हायरल विषय झालो की जे पयलींचे आमदार आसा दयानंद सोपटे ते म्हणटा तुज्यान कितें धमक ना, तुवें जे आज गेल्या 4 वर्षांत किंवा 3.5 वर्षांत एक प्रकल्प करूंक ना. जर हिम्मत जर आसा जाल्यार आपल्या बरोबर या, आपूण सगळे तुका दाखयता अशें म्हणून सांग. कितें विशय एक्झॅक्टली हो? हांव नको एकदां मनीस चुकता आनी एकदां मनीस स्लीप ऑफ टंग अशी म्हणटात ती जालें आसतली आनी ते मे बी फ्रस्ट्रेशन कसलें कितें जालां तें खबर ना. पूण एकूच सांगूंक सोदता, म्हाका कांय कोणाचेर वायट उलोवपाचें ना. इतलेंच म्हणटलो की तो एक सिनियर पॉलिटिशियन, तो म्हणटात आपूण 3 फावटी इलेक्ट जाला आनी लोकांनी निवडून हाडला आनी एफर्ट शेणलो तो म्हाज्या वांगडा. पूण इतलेंच सांगूंक सोदता की तो एक सिनियर आनी सिनियरा सारको आमच्या घरान आमकां शिकयला की सिनियरांक रिस्पेक्ट करप. त्या प्रमाणे हांव तांकां सगळ्यांक रिस्पेक्ट करता, कोणूय सिनियर आसलो त्या प्रमाणे ताकाय हांव रिस्पेक्ट करता आनी आजुनूय म्हणटा तो व्हडलो भाव कसो आनी तेजे कडेन वास्ट नॉलेज आसतली, नो प्रॉब्लम. पूण एज अ MLA जेन्ना हांव काम करता हांगासर म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात, तेन्ना प्रत्येक गोश्ट कितें करता सर जर ते खंय ताका दिसता बाबा हांगासर हें जावंक ना जाल्यार अवश्य येवचें, नाल्यार तेणी म्हाका आतां घरा आपल्या आपोवचें, च्या घेवया, बसया आनी डिस्कस करया. कित्याक प्रॉब्लम कितें जाता, जेन्ना विरोधक जेन्ना उलयतात तेन्ना मान्य आसता आनी जेन्ना आमी एलायन्सान सरकारान आहा आनी तो त्या पार्टीचो सेक्रेटरी आसा आनी पार्टीच्या तीच पार्टीचो सरकार असल्या कारणान त्या सरकारान आसून जेन्ना आमीच जर सरकाराच्या विरोधात उलोवंक लागले जाल्यार तो इश्यू जातलो आनी प्रॉब्लेम जाता. इलेक्ट्रॉनिक सिटी कोणी हाडली? तुवें हाडली, ताणी हाडली की पार्सेकरान हाडली? तो म्हणटा आपूण हाडली. इलेक्ट्रॉनिक सिटी लक्ष्मीकांत पार्सेकरान हाडली, जी पूर्ण जावपाक जाय आसलें. गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, ह्यो प्रोसेस कंप्लीट जावंक जाय सगळो. म्हणजे थंय इलेक्ट्रॉनिक इम्पॉर्टंट इश्यू कित्याक आहा, थंयसर जॉब रिक्वायरमेंट थंयसर हें जातलें, क्रिएट जातलें. जॉब जेन्ना क्रिएट जातले तेन्नाच आमच्या मतदारसंघात सगळ्या भुरग्यांक जॉब थंय मेळटले. तेका लागून हांव स्पिडीली तेचेर काम करप चालू आहा. स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक रेडी जालो. लिंक रोड जो आहा टेंडर प्रोसेसूय जालो, म्हणजे धारगळ सुकेकूळ टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑलरेडी म्हणजे दिवाळे मेरेन त्याचो फावंडेशन स्टोनूय पडलो. हे सगळे तुम्ही केले? प्रोजेक्ट हाडलो पार्सेकरान, कंप्लीट करता हांव. ताणी काय करूंक ना? हॉस्पिटल कोणी केले? हॉस्पिटल हाडले. 13 MLD प्लांट कोणी हाडलो? तो म्हणटा आपूण हाडला म्हणून. हांव सरळ प्रोजेक्ट सांगता, पार्सेकरान प्रोजेक्ट खंयचे हाडले सरळ सांगता. सब स्टेशन लँड ट्रान्सफर 2016 जाल्या, सब स्टेशन जुळचेर हे तो म्हणटा आपूण हाडला म्हणून. हांव तुका कोणी केला तें सांगता. तो प्रपोज पार्सेकरान केलो. तेचो फंड म्हणजे बजेट प्रोविजन करून ते फंड हाडप तो हांवें 2022 केला. नोव्हेंबर म्हयन्यान आमी वर्क ऑर्डर दिल्या कोणाक, कॉन्ट्रॅक्टराक, आनी तें काम चालू केलें, एका वर्सान कंप्लीट केलें. तो म्हणटा आपूण हाडला म्हणटा. हांव तेचे सोडून घाल. दुसरे 30 MLD प्लांट 2016 पार्सेकर सरान प्रपोज केल्लो तो आनी त्या प्रमाणे 2023 तेचे वर्क ऑर्डर दिले आनी ते काम सुरवात जालें. हॉस्पिटल तुका सांगला, हॉस्पिटल आतां सगळें कंप्लीट जाल्लें आहा. GSATCन काम कंप्लीट केलें. अर्धे 25% काम उरलेलें तें हांवें कंप्लीट केलां आनी आतां ती बिल्डींग रेडी आहा. ड्राफ्ट रेडी करप चालू. तो म्हणटा तू 3.5 वर्षांत कांयच करूंक ना म्हणून हिम्मत आसा आपल्या बरोबर आपूण दाखयता म्हणटात न्हू. वायट धरून तो चुकलो आसा, तेका हें करूं नाका तुमी. तो चुकलो आसा, तो बरो मनीस आनी तेचे बरे विचार आहात. अशेच बरे विचार दवरचे तेणी. तुमी 3.5 वर्षांत कितले कोटीची कामां हाडली पळय, कितली हाडली आनी कितें हाडले ते तेंच्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंट RTI घालपाचें आनी खंयच्या वर्सा कितले वर्क ऑर्डर दिल्यात, कितली कामां केल्यात ती तुमकां कळटली. Like, subscribe and get notified.